Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, good afternoon, and good evening. Yeah. Okay, guys, how are you doing today? Alhamdulillah. Well, I'm very well, thank you very much. Yeah, okay, guys, welcome back to Eclipse Plus with me, Miss Indri. And on your screen, here is the second material or the chapter 2 for this week. It's should and should have. Okay, it's pronounced should and should have. Okay, actually, some people say should have as should have. Yeah. Okay, guys. So without any further ado, let's go to the material. Yeah. Okay. By the way, I hope I can make the video short. Yeah, guys. Yeah. Okay, as usual, of course, we start with the goals of today's class. Yeah, the first one is definition of should and should have, and then the second one is functions of should and should have, and then the third is structure of should and should have, and then example of should, and the last one is examples of should have. Yeah, actually, I have given you a polling for what is it? Something that you agree with, yeah, to the thing that you agree with, like for example, what is it? People should eat meat. Ya, orang harus makan daging, and the other things, ya. And actually, I have to check the polling first, yeah. So let's go to the explanation, guys. Okay, so the first one is the definition, yeah. So I took it from collinsdictionary.com, both of them, yeah. Okay, so should is what would be the right thing to do or the right state for something to be in. Means that apa yang akan hal yang baik, hal yang benar yang akan dilakukan, atau apa ya, kondisi atau sesuatu yang harus dikatakan pada tempatnya gitu ya, atau bagaimana ini seharusnya gitu ya. Probably you will learn it when you meet the examples ya, or the functions ya, guys. And then should have is that something didn't happen, ya, sesuatu yang tidak terjadi, but we wish it had happened. Tapi kita berharap itu sudah terjadi gitu. Jadi hal yang kita harapkan itu tidak terjadi, tapi kita menginginkan hal itu terjadi. Oke, ya. Oke, nanti kita lihat di functionnya ya, guys ya. Ya. Okay, so it's my first time to use Genially in my presentation, yeah. Okay, so it's feels so weird, yeah, so I have to back and forth to choose the material, yeah. Okay, just intermezzo, yeah, curhat. Okay, so the second one is the function of should and should have. Okay, let's see. Yeah, okay, so for should, used to make recommendations or give advice. Membuat rekomendasi atau memberikan nasihat. It can also be used to express obligation as well as expectation. Jadi menunjukkan suatu keharusan dan juga pengharapan ya. I took it from englishpage.com. And then the should have, we use should have to talk about past mistakes or remorse. Ya, kita ngobrolin hal yang berhubungan dengan kesalahan masa lalu. Atau penyesalan. Nah, walaupun sebenarnya ya kemarin tuh siapa yang bilangnya waktu pelajaran apa ya, kita nggak boleh menyesal. Ya apa yang kalian sesali? Jadi pertanyaannya itu dia bilang ya udah gitu ya, sebenarnya menyesal itu tidak boleh ya guys ya, itu katanya dosa karena ya udah itu kan jalannya Allah gitu. Apa yang terjadi dalam diri kita termasuk takdir kita ya, ketemu di sini, kalian ketemu saya, nah itu nggak boleh disesali ya guys ya. Okay, so I took it from www.learningenglish.voanews.com. Ya, saya ambilnya dari VOA ya. Okay, next one
is. Ya, ini structure of should and should have ya. Nah, kalau ngomongin soal structure ini ya pasti ya berhubungan dengan pergrammaran. Oke, but it's okay. Sebenarnya kalau dilihat ya, ini sebenarnya nggak begitu sulit ya, nggak begitu sulit rumusnya ya. Cuman kalian memang harus hafal verb-verbnya ini gitu ya. Oke, untuk should ini afirmatif atau positifnya subject plus should plus verb infinitive ya. Kalau kesananya sama, negatifnya juga ya, tinggal ditambahkan not. Lalu kalau interrogative, kita tinggal taruh si should-nya di depan subject gitu ya. Verbnya sama ya, infinitive. Infinitive itu ya saya pernah ngajarin ya kalau itu adalah kata kerja dasar ya. Jadi nggak ditambahin s, ingat ya. Jadi bentuk nolnya gitu ya, base form kata dasarnya. And then kalau nonverbal nih, kalau nonverbal itu subject plus should plus be. Nah di sini ada be-nya. Be-nya itu bukan to be yang am is are atau was were ya, seperti yang udah saya ajarin. Tapi be-nya be aja biasa kayak gini ya, gitu. Plus noun, pronoun, adverb, and adjective. Ya, seperti biasa karena dia non-verbal, dia tidak menggunakan kata kerja, gitu ya. Bentuk berikutnya sama ya, tinggal ditaruh posisinya. Untuk negatif tinggal ditambah not. Dan untuk interrogative, you just put the should before subject, okay? Ingat ya, kalau non-verbal tidak menggunakan verb ini, walaupun di sini ada verbnya yaitu be ya, karena ini disebutnya helping verb, oke? Jadi helping verb yang udah kalian tahu itu adalah am is are, was sama were, dan satu lagi ada be, oke? Selain be, nah kita ke should have. Should have ini adalah bentuk perfect dari modelnya ya, dari bentuk should. Karena tadi kita ngomongin tentang past mistake. Nah, di sini kita menggunakan should-nya menggunakan have. Ya, have itu menunjukkan sudah ya, ingat ya, sudah. Berarti sudah terjadi. Oke, untuk verbalnya, untuk positifnya subject plus should have plus verb 3. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja ke 3. Nah, kalau untuk bentuk pasnya, nanti kita lihat di contoh ya. Untuk bentuk pasnya, should tinggal ditambah have ya. Udah rumusnya kayak gini ya. Ditambah dengan verb 3. Ingat ya, kalau should biasa menggunakan verb infinitive, dan kalau verbalnya untuk should have menggunakan verb 3. Nah, untuk non-verbal, kita di sini menggunakan subject plus should have, tetap di bawah should have-nya, plus been plus noun, pronoun, adverb, and adjective. Nah, di sini been juga adalah be. Ya, oke. Jadi kalian setelah am, is, are, was, were, kalian juga ditambah dengan be dan been gitu ya. Jadi bedanya yang ini menggunakan should, lalu verb infinitive, yang ini should have plus verb 3, yang ini should plus be, yang ini should have plus been gitu. Jadi bentuknya perfect ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, let's continue. Tadi structure. Oke, sekarang kita lihat example ya. Yeah, oke. Like what I said before, that they are four functions ya, yang ya generally ada. Oke, yang pertama is advice atau nasihat. Oke, kita lihat di sini. You should focus more on your family and less on work. Kamu harus lebih fokus sama keluargamu dan kurangi pekerjaan gitu. Jadi advice-nya kamu lebih fokus sama keluarga kamu gitu ya, daripada kebanyakan kerja gitu ya. Karena kalau kamu sakit ya, tempat kerja nggak akan ngerawat kamu gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya kamu sakit pasti keluarga yang ngurus gitu ya. Jadi perhatikan juga keluarga maksudnya gitu ya. Then the second one is recommendation atau rekomendasi. Rekomendasi itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Maksudnya pengalaman, lalu kita ngasih tahu ke orang lain, ini bagus loh gitu ya. For example,
when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. Jadi ketika kamu ke Berlin, kamu harus mengunjungi apa? Palaces. Ya, palace itu kayak apa ya? Castles ya. Itu kayak istana-istana gitu ya. Jadi kalau kamu ke Jerman di Berlin, kamu harus mengunjungin ini gitu. Mungkin karena teman kita udah pernah ke sana dan makanya dia rekomendasiin kamu harus ke sana gitu ya. Oke, and then obligation ya. Di sini menunjukkan keharusan gitu ya. I really should be in the office by 7 a.m. Saya benar-benar harus berada di sana, di kantor pada pukul 7 gitu. Nah, di sini obligation berarti menunjukkan keharusan. I should be in the school by 6 a.m. gitu. Jadi udah kayak rules gitu ya, harus mematuhi aturan. Saya harus ada di kantor jam 7. Dan expectation, ini pengharapan ya. Oke. By now they should already be in Dubai. Harusnya ya sekarang mereka sudah ada di Dubai gitu. Harusnya, jadi ekspektasinya ketika orang itu misalnya teman-teman kamu pergi ke suatu negara, ya ekspektasinya mereka udah ada di sana gitu ya. Jadi sekarang itu udah ada di sana gitu. Jadi ekspektasi kita mereka sudah ada di sana gitu ya. Atau ekspektasinya misalnya harusnya sih dia udah datang gitu kan kalau dilihat jam gitu. Nah, seperti itu ya. They should be here if I see the schedule, for example, gitu ya. Oke, next one is example of should have. Nah, oke, sekarang kita lihat ya di sini karena menunjukkan past mistake dengan remorse. Ya, oke, kita lihat di sini. I got really wet walking home last night. I should have taken an umbrella. Saya basah kuyup ketika pulang ke rumah tadi malam. Oke, kita lihat di sini tadi malam. I should have taken an umbrella. Harusnya saya membawa payung gitu. Nah, di sini kita lihat meaningnya ya. The speaker didn't take an umbrella when she went out last night, so she got wet. She regrets that she didn't take her umbrella. Nah, di sini menunjukkan penyesalan nih, regrets ya, karena dia tidak membawa payung gitu. Nah, kalian perhatikan di sini meaningnya ya, dia menggunakan past simple, walaupun tidak selalu past simple ya, bisa juga efeknya sampai sekarang. Misalnya Miss makan makanan pedas gitu ya, terus sakit perut, lalu Miss bilang I feel so sick misalnya ya. I should not have eaten the spicy food gitu ya. Jadi makannya tadi malam gitu. Nah, bisa aja kerasa sampai sekarang atau kerasanya setelah makan gitu ya. Jadi I was so sick. I should not have eaten the spicy food kayak gitu ya. Jadi menunjukkan penyesalan ya. Oke, next one. He should have gone to bed early instead of playing video games with his friends. Oke. Dia harusnya tidur lebih cepat daripada main video games dengan teman-temannya gitu ya. Jadi harusnya sih dia tidurnya early enggak? Enggak kan? Dia main video games kan? Nah, jadi di sini meaningnya he was sleepy and he couldn't focus on doing his exam ya, karena dia ngantuk main video game dan dia tidurnya terlambat, jadi dia nggak bisa fokus. Jadi kayak ada ada penyesalannya. Coba kalau misalnya saya he went to bed early, pasti dia nggak ngantuk gitu dan dia bisa fokus gitu ya. And then the third one is Sarah talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema. Jadi Sarah ngomong terus panjang film. Saya harusnya tidak mengajak dia ke cinema. Nah, meaningnya the speaker couldn't follow the plot of the movie because Sarah talked on and on. Jadi
Aduh, gara-gara ngajak Sarah nih. Maaf ya, ada yang namanya Sarah nggak? Jadi, what is it? Dia ngerasa nggak apa? Ya nggak bisa ngikutin plotnya. Kalian pernah nggak nonton teman kamu ngomong aja gitu ya? Kalau Miss sih pernah. Jadi itu bener-bener bikin nggak fokus gitu. Jadi, aduh nontonnya asa wasting time gitu guys. Okay, and then the fourth one is they should have saved money by avoiding going shopping too frequently. Jadi mereka harusnya menabung untuk menghindari pergi berbelanja terus-terusan gitu ya. Nah, di sini meaningnya they didn't have money to go on vacation because they bought things impulsively. Jadi mereka nggak punya uang untuk pergi ke liburan karena mereka beli barang itu impulsif. Impulsif tuh apa ya? Keterlaluan apa ya? Heboh apa ya namanya ya? Ya itulah penuh nafsu gitu belanjanya, belanja sampai mati gitu ya. Ya, oke. So, itu ya guys. Ya, okay, so that's the what is it? The explanation for today's material, and alhamdulillah it is so short. And as usual, if you have some question, you can ask me, or maybe if you have something, what is it for the material like? Miss, I do not understand with the should have, yeah, because sometimes it's like tricky, yeah. Actually, I have uploaded the quiz, so you can learn from there, yeah, guys. Okay, so guys, so I end my class for today. Alhamdulillah, it's not too long video. Okay, so see you next week, and if I'm not mistaken, that we will have a synchronous class. And yeah, after having synchronous class for the fourth week, you will have a test, yeah, and the test is chapter 1 and chapter 2, yeah. Okay, guys, so thank you very much and see you again. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.